todos os irmãos abrissem comigo em João no capítulo J'aimerais que 8. tout le monde puisse ouvrir avec moi dans Jean chapitre 8. E vamos ler do verso 1 até o verso Et 11. nous allons lire les versets 1 à 11. Amém. Eu vou pedir a Nathalie para ler em francês. Nathalie va lire en Dá-te a français maioria. E vou pedir a projeção em português. et je demanderai à ce que ce soit le portugais qui Assim soit remimos o projeté. tempo. Comme ça, nous allons économiser du Amen. temps. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Et elle répondit « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Eu preciso de ti nesta manhã, Senhor, J'ai besoin de toi, Seigneur, ce matin, para transmitir aquilo que tu tens para mim e para cada pour de nós. transmettre ce que tu as pour moi et pour chacun d'entre nous. Pai, neste momento, Père, eu confesso que nós somos boa terra, je confesse que nous sommes une bonne terre, une terre Estamos fertile, preparados para ouvir a et tua que nous voz. sommes prêts à entendre ta voix. A voz que corta toda a voz do inimigo. La voix qui couvre toutes les voix de l'ennemi. A voz que faz cair pedras. La voix qui fait tomber des pierres. A voz que faz cair a escravidão do passado e da culpa. La voix qui fait tomber l'esclavage du passé et de la culpabilité. A voz que traz clareza. La voix qui apporte de la clarté. A voz que traz amor. La voix qui amène de l'amour. A voz que traz, acima de tudo, libertação. La voix qui par-dessus tout donne de la libération, de A la tua palavra délivrance. diz que enviaste Jesus Ta parole dit que tu as envoyé para que nos Jésus desse vida qui nous e donne la vida com vie et abundância. une vie en abondance. Pai, alguns de nós Et nesta certains manhã d'entre nous ce matin, Père, estamos a passar por situações nous difíceis, traversons des situations difficiles, mas tu estás aqui. mais tu es là. És tu que fazes tombar as pedras. C'est toi qui fais tomber les pierres. És tu, Deus, que fazes todas as coisas. C'est toi, Seigneur, qui fais toutes És tu que choses. fazes o impensável. C'est toi qui fais És tu que l'impensable. vais me usar nesta manhã C'est para toi a qui vas glória do teu nome. m'utiliser ce matin pour la És tu gloire que de vais ton falar a nom. cada C'est toi qui Senhor. vas parler à É chacun. o teu Espírito Santo que vai C'est ton ministrar. Saint-Esprit qui va ministrer. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Amém. Amen. 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 Este texto aqui, irmãos, Ce texte, ele representa-nos uma das cenas mais intensas do il Evangelho. nous présente l'une des scènes les plus intenses de l'Évangile. Uma mulher é apanhada em adultério Une femme est surprise en flagrant délit e essa d'adultère. mulher é levada até Jesus. Et cette femme est amenée devant Jésus. Não é um encontro voluntário, irmão. Il ne s'agit pas d'une rencontre volontaire. Às vezes nós vimos ao culto e não é uma vinda voluntária. Et parfois, nous venons à l'église et on ne vient pas volontairement. A primeira vez que eu fui a um culto não foi uma ida La voluntária. première fois que je suis allée à un culte, je n'y suis pas allée de manière volontaire. Foi a pressão de um amigo, C'est parce qu'un ami m'a pressionné. juntando com a falta de coisas para fazer, Et comme du coup, j'avais pas non plus d'autres choses à faire, cedi a pressão j'ai dele cédé à sa pression. e fui ao culto. Et je suis allée à ce culte. Esta mulher, ela não foi de Cette livre femme, vontade. elle n'est pas venue volontairement. E ainda por cima ela foi exposta de uma forma Et en pública. plus, elle a été exposée publiquement. Imagina, irmãos, ela é colocada no meio, Imaginez, elle est placée au milieu, sem defesa, sans défense, cercada de pessoas religiosas, encerclée par des personnes religieuses, pessoas que estavam certas da lei. des personnes qui étaient certaines de connaître la loi. E essas pessoas tinham razão Et naquilo que estavam a ces dizer. personnes-là avaient raison dans ce qu'elles disaient. E elas então levaram essa pessoa até Jesus Et elles Cristo. ont donc amené cette personne jusqu'à Jésus. O tema da minha mensagem Le hoje thème de mon message é d'aujourd'hui, leva-me a c'est Jesus. conduis-moi à Jésus. Digam todos comigo. Dites avec moi, Leva-me conduis-moi à a Jésus. Jesus. On vai dire en français? Conduis-moi à Jésus. Amém. Leva-me até Jesus. Conduis-moi à Jésus. Verso 6 diz assim. Le verset 6 nous dit, Eles aqui esclarecem a motivação que os levou a levar esta mulher ils até expliquent Jesus. ici la motivation pour laquelle ils ont emmené cette femme Isto jusqu'à Jésus. diziam eles,
tentando para terem com o que o acusar. Il disait cela pour le mettre à l'épreuve afin d'avoir de quoi l'accuser. Ou seja, esta mulher não era o foco principal. En d'autres termes, cette femme n'était pas le sujet principal. Ela era apenas um instrumento. Elle n'était qu'un instrument. E aqui, irmãos, nós encontramos uma verdade profunda, Et irmãos. c'est là que nous trouvons une vérité profonde. Nem sempre as pessoas nos levam a Jesus pela motivação correta. Ceux qui nous conduisent vers Jésus n'ont pas toujours les bonnes motivations. Mas ainda bem que o fazem. Mais heureusement qu'ils le font. Posso ouvir amém? Est-ce que je peux entendre amen? Não foi a motivação correta que Ça levou n'a esses pas homens été a levar esta mulher a Jesus. La bonne motivation qui a fait que ces hommes ont emmené cette femme devant Jésus. Eles tinham uma intenção errada, Ils avaient une mauvaise intention, mas eles acertaram no destino. mais du coup, ils ont quand même... Não arrivé? ils y sont arrivés, ça a eu de bonnes conséquences. Je suis là pour t'aider. Ils ont hein. agi correctement. T'inquiète pas. Ok, Je suis là. super, merci pasteur. Amém. Glória a Deus. Eles levaram aquela mulher ao lugar certo. Ils ont du coup emmené cette femme au bon endroit. Amém. Amém, irmãos. Amen. E isso tem todo o apoio na palavra de Deus. Et tout cela, nous trouvons cela dans la parole de Dieu. Nem sempre as pessoas têm boas intenções Les connosco, personnes n'ont pas toujours de bonnes intentions vis-à-vis de nous. mas levam-me a Jesus. Mais cela m'emmène à Jésus. Leva-me. Amen. Critica-me, mas leva-me a Jesus. Cela, on me critique, mais cela me conduit vers Jésus. Tenta-me matar, mas Ça leva-me a essaye Jesus. de me tuer, mais ça m'emmène vers Jésus. Odeia-me, mas leva-me a On Jesus. me haït, mais cela me conduit vers Jésus. Tudo que vier, Tout ce qui viendra que seja para me conduzir a Jesus Cristo. et qui m'amènera, qui servira à me conduire vers Jésus. Os irmãos lembram-se quando os irmãos de José chegaram ao Egito? Vous vous souvenez quand les frères de Joseph sont arrivés en Égypte? Foram eles que o colocaram numa cova, Ce sont ces mêmes frères qui l'ont jeté dans un trou. foram eles que o venderam, C'est ces mêmes hommes qui l'ont vendu. e ele foi para o Egito, para uma terra longe. Et ensuite, il a été emmené Comme en escravo. Égypte, dans une terre lointaine, en Foi tant preso. qu'esclave. Il a été fait prisonnier. E em Gênesis, no capítulo 50, verso 20, Et dans la Genèse, au chapitre 50 et au verset 20, José, quando eles chegam ao Egito por causa da fome, Joseph, lorsque ses frères arrivent en Égypte à cause de la famine, José lhes diz: Joseph leur dit, Vós intentaste mal contra mim, Vous- porém Deus o tornou em bem. vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Amém. Esta Amém. mulher foi levada com uma acusação, Cette femme a été menée sous accusation, mas encontrou graça. mais elle a trouvé la grâce. Foi levada para ser julgada, Elle a été amenée pour être jugée, mas encontrou perdão. mais elle a trouvé le pardon. Por isso a minha oração continua a mesma. Donc c'est pour cela que ma prière est toujours la même. Leva-me até Jesus. Conduis-moi vers Jésus, Mesmo que o caminho até lá seja imperfeito. même si le chemin qui y mène n'est pas parfait, Mesmo que a motivação não seja correta. même si la motivation n'est pas toujours la bonne. Leva-me até Jesus. Conduis-moi vers Jésus. Amém. Amen. Os irmãos sabem uma coisa? Vous savez une chose? Os religiosos Les religieux têm tendência em expor os erros dos outros, ont tendance à pointer du doigt les erreurs des autres. mas são especialistas em esconder os Mais ils seus. sont des spécialistes à dissimuler les leurs. Os irmãos estão comigo? Vous êtes avec Porque o moi? religioso vive da aparência. Parce que vous savez, le religieux vit d'apparence. Ele é especialista em expor os C'est un outros, spécialiste pour pointer du doigt les autres. mas também são especialistas em Mais esconder il est os également seus próprios erros. spécialiste dans la dissimulation de ses propres erreurs. Eles chegam lá e citam Donc, a lei de Moisés. Eux, ils arrivent là-bas et ils citent la loi de Moïse. Nós encontramos esta mulher Et ils disent, nous avons trouvé cette femme no ato. en plein acte. Jesus está a ensinar, Jésus est en train d'enseigner. eles interrompem a pregação, Eux viennent interrompre son enseignement. eles interrompem o ensino Interrompent son message, son para enseignement, apresentar esta mulher, pour lui présenter cette femme. possivelmente seminua. Très probablement, elle était à moitié nue. Irmãos, a nossa nudez nós não mostramos a qualquer pessoa. Notre nudité, chers frères, nous ne la montrons pas Os aux irmãos estão autres. comigo? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Muito pior numa praça. Encore pire, en pleine place publique. Eu tive uma experiência dessas. J'ai eu une expérience semblable. Os irmãos não vão contar a ninguém. Vous n'allez le raconter à personne, bien évidemment. Não sei se já contei, Je ne sais pas si je vous l'ai déjà mas raconté, vou contar mais je hoje vais le raconter e aujourd'hui. vai ficar entre nós. Et ça restera entre nous. Amém? Amen. Os irmãos são de confiança? Est-ce que je peux vous faire confiance? Amém. Amen. Está a ser gravado, irmãos. C'est enregistré en plus. Eu uma vez fui operado ao meu joelho direito. Un jour, j'ai été opérée à mon genou droit. Quando fui operado, logo de manhã, Et tout de suite, le matin, après l'opération, chegou uma senhora une dame arrive dans ma chambre com uma bata avec une blouse e com uma bacia nas mãos, et avec une bassine dans les mains, com uma toalha, avec une serviette, uma esponja une éponge. e disse: Ça doit être un gant de toilette eu plutôt. vim lhe dar banho. Et elle me dit, je suis venue pour vous donner votre bain,
pour vous faire prendre votre bain. Eu olhei para a J'ai senhora, regardé cette dame, eu disse, je lui ai dit não. non. E ela disse, oh, senhor Euclides, Elle a isso dit é normal. Monsieur Euclide, c'est quelque chose de normal. E eu, não. Je lui ai dit non. E então, este pé estava bom. Alors l'autre jambe, elle allait bien. Eu pus esse pé no ferro da J'ai cama mis l'autre com jambe, lençol. j'ai bloqué le drap avec ce pied. Com essas duas mãos eu segurei Avec no ces deux lençol. mains, j'ai tenu le drap. E lá estava ela. Vá lá, Et elle, senhor elle disait, Euclides. allez, monsieur Euclide. E eu, não. Et moi, je disais, non. Vá lá, senhor Euclides. Elle disait, allez. Et moi, je disais, non. Não me deu banho, Elle irmãos. n'a pas pu me Eu laver. fui para casa de banho Je assim, suis partie aux toilettes, dans la salle de bain comme ça. cheio de dores. J'avais très très mal. Mas ela não me deu banho. Mais elle ne m'a pas lavé. Ah, não vai dar banho esse rapazinho, Non, não. non, 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 elle va pas me laver à moi. Porque, Non, non. irmão, eu não Pourquoi? conheço aquela senhora de Parce lado que je nenhum. ne connais cette dame de nulle part. Eu não consegui, irmãos. Je n'y arrivais pas. Agora, imagine esta mulher, Maintenant, irmão. imaginez cette femme. Os irmãos estão comigo? Vous me suivez? Os irmãos estão a imaginar esta mulher? Est-ce que vous imaginez un peu cette femme? A razão que a levou ao adultério, La raison qui l'a menée à cet acte d'adultère, pouco importa aqui. peu importe la raison. Eu não estou aqui para julgar Moi, je ne ninguém. suis pas là pour juger qui que ce soit. Não estou aqui para cobrir o pecado de Je ninguém. ne suis pas là pour couvrir le péché de qui que ce Mas soit. não estou aqui para julgar Mais ninguém. je ne suis pas là non plus pour A razão juger pouco quelqu'un. importa. La raison, peu importe. Mas agora eu começo a colocar Mais maintenant, no lugar desta je mulher. commence à me mettre à la place de cette femme. Seminua. Très probablement à moitié nue. Foi apanhada em adultério. Elle a été prise en plein acte E eles d'adultère. agarram nesta Et mulher ils prennent cette femme e levam esta mulher et ils emmènent cette numa femme praça et pública ils la mettent en pleine place publique. onde estão pessoas a serem Là où il y a ensinadas. des personnes qui sont en train de Eles recevoir vêm com uma l'enseignement. multidão. Eux, ils viennent avec une foule. Eles vêm com pedras na Ils mão. viennent avec des pierres dans leurs mains. E aquela mulher está numa confusão total. Et cette femme est en pleine confusion. É vergonha, C'est la honte, é o medo. c'est la peur. Ela sabe que ela vai morrer. Elle sait qu'elle va mourir E ela não vai morrer de qualquer et maneira. elle ne va pas mourir de n'importe quelle manière. Ela vai morrer Elle va apedrejada. être lapidée. Os irmãos estão comigo. Vous me suivez Quem está toujours? comigo, diga amém. Qui me suit, dit Amen. E eles colocam esta mulher diante de Jesus. Et ils mettent donc cette femme devant Jésus. Mas por mais incrível que pareça, Mais ça peut paraître incroyable. ainda hoje existe essa seletividade moral. Seletividade moral. Mais aujourd'hui, cette sélection morale existe toujours. Damos sempre uma desculpa aos homens. On excuse toujours les hommes. Il y a toujours une excuse pour les hommes. Ainda hoje fazemos isso. Et nous faisons toujours cela, aujourd'hui. E as mulheres são mais fortes do que nós. Alors, et les femmes sont plus fortes que nous. As mulheres são tão importantes como nós. Les femmes sont aussi importantes que nous. Nesta igreja há mais mulheres a trabalhar Dans do que cette homens. église, il y a plus de femmes qui travaillent que d'hommes. Foi uma mulher que entrou num dos piores bairros da periferia de Lisboa C'est une femme qui est entrée dans les pires quartiers des alentours de Lisbonne e foi evangelizar o et Euclides. qui est allée évangéliser Não foi nenhum Euclide. homem. Ça n'a pas été un homme. Mas nós ainda Mais hoje nous, aujourd'hui encore, desculpamos os homens, nous excusons les hommes, mas caímos em cima das mulheres. mais nous tombons sur les femmes. Uma vez ouvi um pregador Un jour, j'ai entendu un prédicateur. e ele estava a falar acerca de Davi. Il parlait il parlait sur David. Davi olhou da sua varanda, ele olhou David était sur son balcon, il a regardé e ele viu Betseba tomar banho no seu et il a quintal. vu Bathsheba qui se baignait. E aquele pregador dizia: Ce prédicateur disait, ela deveria ter tomado banho num outro lugar. elle aurait dû aller prendre son bain ailleurs. Quoi? Fiquei com vontade de lhe bater. J'ai eu envie de le frapper. Então o homem é rei, Alors cet homme, c'est un roi, tem todo o poder, il a tout le pouvoir, vê uma mulher a tomar il banho, voit une femme qui prend un bain, desvia a cara e vai-se embora. bah, il tourne le regard et il s'en va. Quantos podem dizer amém? Combien peuvent dire Amen? Não, mas nós temos essa Non, seleção que mais fazemos. nous avons cette sélection que nous A faisons. culpa é dela. C'est sa faute à elle. Não tomasse banho Elle ali. n'avait qu'à pas prendre son bain ici. A culpa é dela. C'est de la faute de cette Não se femme. vestisse daquela Elle forma. n'avait qu'à pas s'habiller de cette A manière. culpa é dela. C'est sa faute à Não elle. estivesse aí. Elle n'avait qu'à pas É être que là. nem as irmãs me dão amém hoje. C'est parce que ni les femmes me donnent un Amen aujourd'hui. A nossa memória às vezes é assim. Notre mémoire, parfois, elle est comme ça. Desculpamos os homens. Nous excusons les hommes, Mas Deus não faz isso. mais Dieu, lui, il ne fait pas cela. Levítico capítulo 20, verso 10. Dans Lévitique au chapitre 20 et verset 10, Vejam a lei. voyez ce que disait la Também loi. o homem que adulterar com a mulher de outro
havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Amém? Amen. Onde é que está o camarada? Où se trouve donc notre camarade? Onde é que está o prezado irmão? Où se trouve donc le cher frère? Onde é que está o nosso primo? Où est donc notre cousin? Onde é que está o nosso Où vizinho? est donc notre voisin? Cadê ele, como diz o Brasil? Où est-il, comme dirait-on au Brésil? Onde é que ele está, irmãos? Où est-il? Ela não é apanhada no ato, Elle n'a pas été attrapée en plein acte, porque eles dizem que apanharam no ato. parce ils disent bien, ils ont précisé qu'ils l'ont attrapée en plein acte d'adultère. Os irmãos estão comigo? Vous êtes Apanhamos avec moi? no ato. On l'a saisie en plein acte d'adultère, on l'a attrapée en plein acte. E o homem? Et donc où est l'homme? E o homem? Où est l'homme? Na sociedade, Dans la société, podem fazer o que quiserem. ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Aqui na igreja, Ici, à l'église, nós somos iguais, nous sommes pareils. com funções diferentes, Nous sommes tous égaux, nous avons des fonctions différentes, mas somos iguais. mais nous diante de sommes Deus. tous égaux devant Dieu. Quantos podem dizer Combien amém? peuvent dire Amen? Essa é a Bíblia que eu leio. Ça, irmãos, c'est la irmãs. Bible que je lis. Amém. Amen. Não é o Deus que salva uns C'est pas le Dieu qui en sauve e certains não salva outros. et qui n'en sauve pas Amém. d'autres. A Amen. religiosidade, ela cria padrões, irmãos, perigosos. Vous savez, la religiosité, elle engendre des schémas dangereux. Não só ele faz essa distinção entre homem e mulher, Non seulement la religiosité fait cette distinction entre l'homme et la femme, como também, irmãos, na área em que nós somos fortes, tout comme dans les domaines où nous excellons, nous sommes forts, não permitimos que ninguém seja fraco. nous ne permettons pas que qui que ce soit faible. Os irmãos estão comigo? Vous êtes toujours Mas avec moi? isso não é só religião. Mais ça n'est pas seulement la religion. Nós também somos assim. Nous sommes également comme ça. Naquilo que eu sou forte, Dans le domaine où j'excelle, se o Timóteo for fraco, si Timothée, lui, est faible, eu caio em cima dele. oh, je vais lui tomber dessus. Mas só que eu me esqueço Sauf que j'oublie que eu tenho as minhas que fraquezas, moi, j'ai également mes que faiblesses. possivelmente o Et Timóteo é forte nelas. Probablement, Timothée est fort, lui, dans ce domaine. Quando eu oro a Deus, Lorsque je prie eu Dieu, peço perdão pelas je minhas demande fraquezas. pardon pour mes faiblesses. Mas eu tenho dificuldades em lidar com as fraquezas. Mais j'ai du Da mal Mélanie. à faire face aux faiblesses de Mélanie. Mas, irmãos, há pessoas que me tiram do sério. Et vous savez, il y a des personnes qui me mettent hors de moi. Esta mensagem é principalmente para mim. Et ce message s'adresse principalement à moi. Deus, não me faça chorar hoje, ajuda-me. Dieu ne me fait pas pleurer. Ah, pardon. Essa mensagem é Pardon. para mim hoje. Ce message est pour moi aujourd'hui. Porque há pessoas que me tiram do sério. Parce qu'il y a des personnes qui me font mettre hors de moi, qui me mettent hors de moi. Que só de ouvir o nome da pessoa, Le simple fait d'écouter d'entendre leur nom, o meu corpo começa logo a... mon corps réagit tout de suite. Eu começo logo a sair do sério. Et je commence à m'emporter. Alguém tem pessoas assim na Est-ce que vossa vida? quelqu'un a des personnes comme ça dans sa vie? Só de ouvir o nome já... Juste quand on entend leur prénom, ça y est, ça boue. Pessoas que te tentam magoar. Des personnes qui essayent de te blesser. Pessoas que estão, parece, furiosas, querem acabar contigo. Des personnes qui sont furieuses, on a l'impression qu'elles veulent en finir E tu avec nem toi. sabes onde vem a raiva. Mais tu ne sais même pas d'où vient cette rage. Mente ao teu respeito. Ils racontent des mensonges à ton E tu nem sujet. sabes de onde é que isso Et vem. tu ne sais même pas d'où ça Porquê vient. que isso Pourquoi vem? est-ce que ça Porque é vient tanta même? agressividade Pourquoi contra autant ti. d'agressivité contre toi? Quando tu tentaste fazer o teu melhor. Alors que toi, tu as essayé de donner ton meilleur, de faire ton meilleur. Mas quando eu estou assim, Mais lorsque je suis comme com ça, vontade de apedrejar avec essas pessoas, cette envie de lapider ces personnes, com vontade de... avec envie de... Eu sou o único aqui. Est-ce que je suis le seul à être comme ça? Deus vem e fala comigo. Dieu, Seigneur, viens et parle-moi alors. Deus vem e fala comigo. Dieu vient alors et il me parle. E quando Deus fala comigo, Et lorsque Dieu me parle, a minha atenção muda. A Amina, minha atenção muda. attention. Atenção. Mon Mon attention, focus. ma concentration, mon attention elle se détourne. Porque aí a palavra é ambígua. Okay. Amém. Então eles levaram esta mulher nesse estado até Jesus. Alors eux, ces hommes, ont emmené cette femme dans cet état. E devant quando eles Jésus. chegaram lá, Et lorsqu'ils arrivent là-bas, eles falaram. ils ont parlé. E o que é que Jesus fez? Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jesus ficou em silêncio, irmãos. Jésus est resté en silence. A Bíblia diz La Bible dit que confrontado com todo aquele barulho de acusação, que
que confronté à tout ce bruit o d'accusation, texto diz que ele inclinou a sua le cabeça texte dit que Jésus s'est penché e escreveu no chão. et qu'il a écrit sur le sol. Não houve uma resposta imediata. Il n'y a pas eu de réponse immédiate. Houve apenas silêncio. Il y a juste eu du silence. E silêncio não é ausência. Et le silence, ça ne veut pas dire absence. É silêncio que é intencional. Ce silence ici est intentionnel. Amém. Amém. Jesus quer te levar Jesus a pensar. veut te faire réfléchir. Amém. Quantos podem dizer Combien amém? peuvent dire Amen? Jesus quer te levar Jésus a veut pensar. te faire réfléchir. Há um homem que eu gosto muito Il y a un de homme que ler. j'aime beaucoup lire. Acho que é um dos autores que eu mais li na minha vida. Je crois que c'est un des Sem auteurs ser que a j'ai Bíblia. le plus lu dans ma vie, à part la Bible, bien sûr. Que é Augusto Cury. C'est Augusto Cury. É doutor, psiquiatra, psicólogo. C'est un psychiatre, psychologue, un Acho que docteur. é um dos psiquiatras mais lidos Je em crois todo que o c'est mundo. un des até. psychiatres les plus lus, même dans Ele é le monde brasileiro. entier. Il est brésilien. Ele fala do hiperfoco. Et il parle de l'hyperconcentration. Ele diz que enquanto o hiperfoco ocorre quando a mente se fixa apenas num único ponto Et il dit que l'hyperconcentration se produit lorsque l'esprit fixe toute son attention sur un seul e point. perde a percepção Et du coup, il perd ainsi daquilo que la está à sua volta. perception de ce qui l'entoure. E ele diz que quando nós estamos hiperfocados, Et il dit que lorsque nous sommes hyper concentrés, que é ali que nós cometemos as maiores barbaridades. que c'est là que nous commettons les plus grandes barbarités. Principalmente nos 30 segundos. Os Surtout dans primeiros les 30 segundos. 30 premières secondes. É ali que nós dizemos palavras que C'est magoam. là que nous disons des mots qui blessent. É ali que o pai diz coisas ao filho C'est que là não deveria ter que le dito. père dit des choses à son enfant qu'il n'aurait pas dû dire. É ali que o Pedro puxa da espada e corta a orelha do Malco. C'est là que Pierre saisit son épée et coupe l'oreille de Malchus. É ali que o homem tira a pistola e dá tiro. C'est là que l'homme prend son pistolet et tire. Em Portugal houve um homem Au Portugal, il y a eu un homme que matou um outro homem qui a tué un autre homme porque o homem tirou-lhe um cacho de uvas. parce que l'homme lui a pris une grappe de raisin. Ele estava com a espingarda, Lui, il avait son fusil. o outro tirou-lhe o cacho de uvas. L'autre, il a pris une grappe de raisin. Hiperfoco. Et hyper concentration. Parece que é ofensa fatal de On a morte. l'impression que c'était une offense fatale. E ele dá-lhe tiro Et il lui tire dessus. por causa desses 30 segundos. À cause de ces 30 secondes. E esses homens que vieram até Jesus Et Cristo, ces hommes qui sont venus jusqu'à eles Jésus, estavam apenas focados nisso. ils étaient uniquement concentrés É sur ça. apanhar Jesus em alguma falta. C'était prendre Jésus en faute. Eles não conseguiam ver mais nada. Ils n'arrivaient pas à voir autre chose. E para fazer isso, Et pour faire cela, matamos uma mulher. eh ben, pour pouvoir y arriver, nous allons tuer une femme. Libertamos um homem culpado. Nous allons libérer un homme qui est coupable, Mas trazemos uma mulher e mais nous mandamos mais. amenons une femme matamos. et nous allons la tuer. E Jesus quebra Et esse Jésus hiperfoco, brise cette hyperconcentration deslocando o foco deles. en déplaçant leur attention. Porque aqui não é uma questão de ser sábio Parce qu'ici, ou não ser inteligente. il ne s'agit pas d'être sage ou de ne pas être intelligent. É uma questão o que separa às vezes a nossa inteligência Qui sépare parfois notre intelligence ou a falta dela ou notre manque d'intelligence, é falta de tempo para c'est le pensarmos, manque de temps pour para réfléchir, refletirmos. pour réfléchir, E pour Jesus penser. lhes deu tempo Et para Jésus refletir, leur a donné du temps pour réfléchir, para pensarem. pour qu'ils puissent penser. Amém, irmãos? Amen. Amém. Muita gente foi àquele lugar sem pensar. Vous savez, beaucoup sont venus à cet endroit-là sans réfléchir. Ouviram a notícia, Ils ont entendu la nouvelle. agarraram as suas pedras. Ils ont pris leurs pierres. Vamos lá. Il a dit on y va. E Ils ont dit on vamos y va. acabar com isso. Et on va en finir Vamos avec ça. todos. On y va tous. Chegando lá, Mais arrivé là-bas, o mestre dos mestres, le maître des maîtres, o melhor do mundo. le meilleur du monde, Ninguém nunca viu alguém como este. personne n'a jamais vu quelqu'un comme Ele lui. inclinou a sua cabeça, Lui, il incline sa tête ele escreveu a terra. et il a écrit par terre. Amém. As pedras que eles levaram, irmãos, Les pierres qu'ils ont emmenées representam mais do que uma condenação física. représentent plus qu'une condamnation physique. Uma tentativa de anular e de matar Mais ça alguém. représente une tentative de tuer, d'anéantir quelqu'un No et de la verso tuer. 7, Jesus diz: Au verset 7, Jésus dit quem de vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Amém? Eles estão todos lá, Ils sont tous là, hiperfocados. hyper concentrés. Jesus Jésus baixa a cabeça, baisse la tête. ele está calmo, Il est calme. ele começa a escrever na Il terra. commence à écrire.
E depois Par ele terre. disse uma frase: Et ensuite, il dit une phrase, quem não tiver pecado, que celui qui est sans péché, que atire a primeira pedra. qu'il jette le premier la pierre. Depois o que é que ele faz? Ensuite, que fait-il? Ele baixa a sua cabeça Il baisse à nouveau sa tête e continua a escrever. et il continue à écrire. Amém. Ele torna a dar-lhes tempo para pensar. Il leur donne à nouveau un temps pour réfléchir. Amém. Amen. E aqui o pensar não é só para aquela mulher ou para aqueles homens, Et ici, le fait de réfléchir, ça n'est pas que pour cette femme ou pour ces mas é para hommes, todos nós. mais c'est pour nous tous. Amém. Amém. Então alguma coisa muda naquele momento. Alors quelque chose change à ce Aqueles moment-là. homens começam a largar aquelas pedras. Les hommes commencent à laisser tomber leurs O pierres. apedrejamento fica sem efeito ali. Du coup, la lapidation n'a pas lieu. Amém. Mas sabemos, irmãos, que quando alguém é apedrejado por uma multidão, Mais nous savons que lorsque quelqu'un est lapidé par une foule, esse apedrejamento não mata, mas também faz desaparecer as pessoas. cette lapidation, non seulement elle tue, mais elle fait également disparaître les personnes. Porque é uma quantidade de pedras, irmãos. Parce que c'est beaucoup de pierres. Amém. E as pessoas não atiram só uma. Et les personnes, généralement, ne jettent pas qu'une pierre. Os irmãos estão comigo? Vous me suivez? Nós não sabemos dar só um. Nous ne savons pas donner qu'un coup. Os irmãos conhecem aquela expressão da Bíblia? Vous connaissez cette expression dans la Bible? Olho por olho e dente por dente. Œil pour œil, dent pour dent. Quantos conhecem essa expressão? Combien connaissent cette expression? Essa expressão Cette expression, não é de mal. c'est pas une expression mal. É uma expressão de igualdade. C'est une expression d'égalité, qui parle Amém? d'égalité. Olho por olho, Œil pour œil, dente por dent dente. pour dent. Nós não sabemos fazer isso. Nous ne savons pas faire ça. Os irmãos já viram duas crianças a Vous lutar. avez déjà vu deux enfants se battre? já viu? Qui a déjà vu des enfants se Está battre? um em cima do outro. Il y en a a un qui est bater. sur l'autre et il est en train E de le nós frapper. tiramos, afastamos Et nous, on l'éloigne. e perguntamos o que é que Et on foi. demande qu'est-ce qui s'est passé? O que é que ele diz? Qu'est-ce qu'il dit? Ele deu-me um estalo. Il m'a donné une claque. Ele é que começou e C'est deu um lui qui a estalo. commencé, qui m'a donné une claque. Ele deu-lhe um Il estalo. lui a donné une claque. Ele deu-lhe um soco. Lui, il lui a donné un coup de Deu poing, pontapé, un coup de pied. pôs no chão. Il l'a mis par terre Deu, et il a deu, continué à le deu. frapper, à le frapper. Se não paras, ele dá. Si tu ne l'arrêtes dá, pas, il dá. continue de frapper. O que é que ele levou? Et lui, qu'est-ce qu'il a eu au départ? Une claque. Ninguém fica contente. Personne ne se réjouit. Ele vem dar-lhe um claque Ou quelqu'un te donne une claque. e tu voltas e dás-lhe um claque Et toi, também. tu te tournes et tu lui donnes également une claque. E fica tudo ok. Et voilà, tout se passe bien. Tout est résolu. É assim que Est-ce funciona. que c'est comme ça que ça fonctionne? Ah, não. Ah, não. Dás-me um Si claque. tu me donnes une claque, Eu dou-te um claque. moi je te donne une de Eu ces dou-te um claques, pontapé. plus un coup de Eu pied, dou-te uma cabeçada. plus un coup de tête, E ainda te mordo. et en plus je te mords. Não sejam santos. Non, ne soyez pas comme ça. Toda a gente faz isso. Tout le monde fait ça. Ne Toda soyez a pas gente ça. faz isso. Tout le monde fait comme ça. Não ficamos On ne bem reste pas bien só com aquela medida. juste avec cette mesure. Temos que dar mais. Nous en donnons plus. Então, quando eles vão lá para apedrejar, Alors lorsqu'ils vont là pour la lapider, eles não ficam satisfeitos só com uma pedrada. ils ne seront pas satisfaits juste avec le lancer d'une pierre. Amém. E hoje, irmãos, Et aujourd'hui, nós ainda temos apedrejamentos. nous avons encore des lapidations. Mas o apedrejamento hoje Mais aujourd'hui, la lapidation, não são com pedras. ça n'est pas avec des pierres. Hoje, o apedrejamento hoje vem em forma de palavras. Aujourd'hui, la lapidation vient sous forme de paroles, Vem em forma de murmuração. vient sous forme de murmures, Em forma de sous julgamento. forme de jugement. A pessoa quer acabar contigo. La personne veut en finir avec A toi. pessoa quer acabar com a tua reputação. La personne veut en finir avec ta A pessoa quer te réputation. fazer desaparecer. Elle veut te faire disparaître. E a pessoa vem e começa a falar. Et cette personne vient, elle E commence à começa a parler. dizer. Et elle commence à E dire. acrescenta. Et elle en rajoute. E mente. Et elle ment. E aproxima sempre daqueles que têm alguma coisa contra ti Et também. elle se rapproche toujours des personnes qui ont quelque chose également juntam-se contre toi. todos. Et du coup, ils se E já rassemblent fazem um grande tous. filme. Et du coup, ils font un grand E film. tu começas a desaparecer no Toi, meio tu disso tudo. commences à disparaître Tu parmi começas a tout ficar ça. monte de Tu pedras. commences à être sous un tas de pierres. E é aí que entra Jesus Et Cristo. c'est là que Jésus-Christ apparaît. Amém. Amen. Jesus veio para fazer desaparecer essas pedras. no nome de Jésus est Jesus. venu pour faire disparaître ces pierres. Amém. A murmuração tem tendência de apagar a tua identidade. Vous savez, les murmures ont tendance à effacer ton identité. A murmuração tem tendência a acabar comigo. Les murmures ont tendance à en finir avec moi, Acabar com a minha chamada. avec mon appel, Com a minha visão. avec ma vision, Com quem eu sou. avec qui je suis. Então essas pedras vêm para acabar contigo. Alors ces pierres viennent pour en finir avec toi. Mas uma coisa é certa, irmão. Mais il y a une chose qui est sûre. Eu estou aqui. Je suis là, Eu estou a pregar. je suis en train de prêcher, Mas se eu estivesse mais lá, si j'étais là-bas, não estaria eu também com pedras? est-ce que je n'aurais pas moi également des pierres? Às vezes é fácil condenarmos os fariseus.
Parfois assez facile de condamner les pharisiens. Mas essa condenação é superficial. Mais cette condamnation est superficielle. Nós, muitas vezes, Souvent, atiramos pedras uns aos outros. nous nous jetons des pierres les uns aux autres. Eu já falei da minha fraqueza aqui. Je vous ai déjà parlé de ma faiblesse. Que Deus está a me ajudar. E não... Et Dieu est en train de m'aider. eu tenho e sou mais forte do que isso. Je suis plus fort que ça. Podem tirar pedras que eu vou os abençoar. On peut me jeter des pierres, moi je vais les bénir. E não vou deixar que nenhum raiz de amargura. Et je ne vais laisser entre aucune no meu coração. racine d'amertume prendre place dans mon cœur. Mas não digo que não sinto. Mais je ne vous dis pas que je ne le ressens Mas estou pas. no caminho da perfeição. Mais je suis sur le chemin de la Amen. perfection. Amen. Eu não sou perfeito, Je ne irmãos. suis pas parfait, Mas não quero ficar assim. mais je ne veux pas rester comme ça. O meu filho, Mon fils, há 3 anos atrás, il y a 3 ans en arrière, ele fez o primeiro álbum dele. il a sorti son premier album. E ele tem a canção preferida desse álbum. Et la chanson préférée de cet album, O álbum dele é um álbum baseado em parábolas. son album est basé sur des paraboles. A canção que eu mais gosto Et é ma chanson préférée, 57 Rua de Turbigo. c'est 57 rue Turbigo. Esta história foi inspirada, irmãos. Et cette histoire a été inspirée, Esta canção foi cette inspirada chanson a été inspirée de algo que aconteceu no dia 19 de janeiro de 2022, de quelque chose qui s'est passé le 19 janvier 2022 em Paris, à Paris, na Rua rue Turbigo. Turbigo. Na Rua Turbigo, irmão, Rue Turbigo, tem lá uma escultura. il y a là-bas une sculpture. O nome técnico eu não vou dizer. Je ne vais pas vous dire le nom technique. Ensaiamos muito, mas não vou dizer. On a beaucoup essayé pour ça, mais je ne vais pas le dire. Tem lá uma escultura de um anjo Il y a là-bas une sculpture d'un ange na fachada do 57. sur la façade du 57 rue Turbigo. E lá à frente, Et devant, homem chamado René Robert, un homme appelé René Robert. fotógrafo, irmão, famoso. C'était un photographe célèbre. Ele às 9 da manhã saiu de casa À e 9 passou h por lá, du matin, il est sorti de la maison, il est passé devant cette statue, numa rua movimentada. dans une rue où il y a beaucoup de circulation, Ele sentiu-se mal et il s'est senti mal e caiu. et il s'est effondré. Estou a falar em janeiro. Je parle du mois de janvier. E ele 9 horas ficou deitado naquele chão. Il est resté allongé pendant 9 heures. Dans la 9 rue. horas Pendant numa rua 9 heures. movimentada. Dans une rue d'un quartier animé de la ville de Paris. Isso é verdade, irmão. Et ça, c'est une histoire vraie. Este acontecimento Cet événement abalou a sociedade parisiense. a fait parler, on en a entendu parler. Durante essas 9 horas que ele esteve lá deitado Pendant no chão, ces 9 heures où il est resté là, allongé par terre, dezenas, se não centenas de pessoas passaram por lá. des dizaines, voire des centaines de personnes sont passées par là. Ninguém parou para Personne o ajudar. ne s'est arrêté pour l'aider. Ninguém quis se envolver. Personne n'a voulu s'impliquer. Sem-abrigo Un sans-abri, é que deu conta 9 c'est un horas depois. sans-abri qui s'est rendu compte 9 heures plus tard. Mas quando ele chamou por socorro, Mais já era lorsqu'il a tarde. appelé à l'aide, c'était déjà trop tard. Este homem morreu Cet de homme est hipotermia. mort d'hypothermie. 9 horas no chão. 9 heures à terre. Toda a gente passou. Tout le monde est passé. Ninguém fez nada. Personne n'a rien fait. Mas a coisa que eu mais gostei na letra que o meu filho escreveu, Mais ce que j'ai le plus aimé dans les paroles que mon fils a écrites, porque ele diz assim: e Parce- tu que estás escandalizado, parce qu'il dit « Et toi qui es scandalisé, e nós que estamos et escandalizados, nous qui sommes scandalisés, talvez faríamos a mesma coisa. peut-être que nous aurions fait la même chose. Talvez passaríamos lá Peut-être qu'on aurait pu passer aussi là devant e não faríamos absolutamente et on nada. n'aurait fait absolument rien. Porquê, irmãos? Pourquoi? Estamos habituados Parce que nous avons l'habitude a ver pessoas no chão. de voir des personnes par terre. Eu passo por eles todos os dias em Moi, j'en Paris. croise tous les jours. Os irmãos estão comigo? Est-ce que vous êtes encore É por avec isso que eu moi? digo que esta mensagem C'est pour hoje ça que je dis que ce message d'aujourd'hui, é para mim e para ti. il est pour moi et il est pour toi. Então eles escreveram esta música na expectativa, na perspectiva daquele criate de pedra. Alors, il a écrit cette musique, cette chanson pour parler de cette cariatide de Pierre. Daquela imagem do anjo que Cette está lá. image de l'ange qui est là. Então é esse anjo que está a descrever tudo o que aconteceu. Et ouais, je t'ai escrever. L'ange décrit Na tout ce qui narrativa dele. dans sa narration, il décrit tout ce qui s'est passé. Mas esse mesmo anjo que está a narrar tudo aquilo que aconteceu Mais ce même ange qui dans les paroles du chant, c'est lui en fait qui décrit tout ce qui se passe. é de pedra, C'est un ange de pierre, é frio il est froid e insensível. et il est insensible.
E muitas vezes nós somos assim também. Et souvent, nous sommes comme ça également. Pensamos que não somos, Nous mas pensons somos. que nous ne le sommes pas, mais nous sommes comme ça. E quando essa mulher ela é colocada diante de Et Jesus, lorsque cette femme est donc mise devant Jésus, Jesus não passou pano pelo pecado dela, não relativizou o pecado, Jésus ne minimise pas son péché, mas ele dá-lhe uma história diferente. mais il redéfinit son histoire. Porque quando Jesus disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Parce que lorsque Jésus dit que celui qui n'a pas de péché, qu'il soit le premier à jeter la pierre, A Bíblia diz que do mais velho la Bible dit que du plus âgé até o mais novo, jusqu'au plus jeune, eles começaram a largar as pedras e ils ir ont tous embora. commencé à lâcher leurs pierres, laisser tomber leurs pierres, et Ficou ils sont Jesus partis. no lugar onde Il n'est estava resté que Jésus à la place où il était e ficou aquela mulher. et cette femme. Quando Jesus levantou os olhos, Quand Jésus lève ses yeux, eu sei que Jesus deu conta dos homens irem je sais embora. très bien que Jésus s'est rendu compte que les hommes partaient. Ele ouviu as pedras Il cair. a entendu les pierres tomber. Amém? Amen. Ele sabia que os homens tinham ido embora. Il savait que les hommes étaient partis. Mas Jesus faz-lhe uma pergunta: Mais Jésus lui pose une question. onde estão os teus Où acusadores? sont ceux qui t'accusaient? E ela dá a resposta que muda tudo: Et elle lui donne une réponse qui change tout. ninguém me condenou. Personne ne m'a condamné. Ninguém me Personne condenou. ne m'a condamné. E é isso que Jesus quer fazer conosco Et c'est hoje. ce que Jésus veut faire avec nous Jesus aujourd'hui. quer, o livramento de Jesus La délivrance de Jésus, corta tudo. ça stoppe tout. Eu passei a semana toda a pensar nesta mensagem. J'ai passé toute la semaine à réfléchir à ce message. Ontem passei o dia todo a pensar nesta Hier, j'ai mensagem. passé toute la journée à réfléchir à Mas ce há uma coisa que message. ficou na minha mente. Mais il y a quelque chose qui est resté dans mon Que eu esprit. estava a dizer a Deus, mas ela não ficou privada da vergonha. Et je disais, mais Jésus, la honte est quand même restée sur elle. Mas depois algo veio ao meu Et coração après, quelque chose est venu dans mon que eu cœur. acredito que foi Deus, Et je que é crois de que c'est Deus. Dieu qui l'a mis et que ça vient de Dieu. Irmão, esta mulher, Cette femme, a partir daquele dia, à partir de ce jour-là, quando acontece alguma coisa contigo, parce que quand il t'arrive quelque dentro desse chose género, de ce genre-là, quando passas para algum lugar, quand tu vas quelque part a après, cidade é pequena, la ville, elle est petite, toda a gente se conhece, tout le monde se connaît, eles vão dizer, olha aquela. ils vont dire, oh, regarde elle. No caso dela, Dans son cas à elle, eu não acredito je ne crois pas que houve alguém qu'il y ait eu quelqu'un capaz de dizer, olha, capable de dire, regarde elle. o assunto dela Parce que son sujet morreu ali. est mort là, ce Porque jour-là. falar desse dia Parce que parler à nouveau de cette journée, é falar da minha convicção. c'est parler de mes convictions. Falar desse dia Parler de cette journée, é falar do meu c'est pecado. parler de mon péché. Falar desse dia Parler de cette journée, é falar daquilo que eu tenho escondido dentro c'est de parler mim. de ce que j'ai caché en moi, de E ce qui est Jesus caché en mudou moi. aquele hiperfoco Et Jésus a déplacé cette para o hyperconcentration coração daquelas pessoas. et l'a tourné vers le cœur de ces personnes. Nunca mais esqueceram aquele dia, Ils n'ont plus jamais oublié cette journée. mas nunca mais tiveram vontade de falar Mais daquele ils dia. n'ont plus jamais eu envie d'en Alguém parler non concorda plus. comigo? Est-ce que quelqu'un est d'accord Alguém avec moi? concorda Est-ce comigo? que quelqu'un est d'accord avec moi? Porque já não é só aquela mulher Parce que qu'il ne estava nua. s'agit plus jamais de cette femme qui était à demi nue. Eles ficaram nus diante de Eux Jesus. également se sont retrouvés nus devant Jésus. E acima de tudo, Et par-dessus eles tout, ficaram nus diante deles ils se mesmos. sont retrouvés nus face à E eux-mêmes. deram um reconhecimento público naquele lugar. Et ils ont reconnu publiquement ce jour-là Que eles também mereciam ser qu'ils apedrejados. méritaient également d'être lapidés. Que eles não estavam em Qu'ils condições de n'étaient pas apedrejar non plus en état de la Ninguém. lapider, ni de Ninguém. lapider qui que ce soit. ninguém. Personne. Então esta mulher não foi só liberta da morte, Alors cette femme n'a pas été seulement libérée de la mort, mas ela foi liberta da mais vergonha. elle a également été libérée de la honte. Porque ela vai andar naquela Parce que cidade, maintenant elle marche dans cette ville cabeça erguida. Cabeça erguida. à la tête haute. Alguém vai dizer, Quelqu'un va dire, foste apanhada em est-ce que adultério. quelqu'un va dire, oh, tu as été prise en flagrant délit Ninguém d'adultère? vai dizer isso. Personne ne va en parler. Ninguém vai dizer Personne isso. ne va le dire. Porque a história Parce que l'histoire acabou de uma forma s'est terminée de telle manière que apagou, que de cela certo modo, a effacé d'une certaine manière o que aconteceu àquela ce mulher. qui s'est passé avec cette femme. Amém, irmãos? Amen. Então Deus nos quer Alors, ajudar também. Dieu veut nous aider également. Porque Jesus disse, ela responde, ninguém me condenou. Parce qu'elle dit, non Seigneur, personne ne m'a condamné. Amém. E tu podes sair daqui desta manhã sem ninguém te condenar. Et toi, tu peux sortir d'ici ce matin sans que Se personne Cristo ne te vos condamne. libertar, Si Christ vous... libertar, si Christ vous libère, verdadeiramente sereis vous livres. serez véritablement libre. Sereis livres, Vous amém? serez libre. Glória a Amen. Deus.
Mulher, onde estão eles? Femme, où sont ceux? Ninguém te l'accusait. condenou. Personne ne t'a-t-il condamné? Ela responde e Elle diz, répondit, ninguém me condenou. non, Seigneur, personne. E ele diz, nem eu te Et condeno. lui, il répond, je ne te condamne pas non Nem eu te plus. condeno. Je ne te condamne pas non plus. Vai Va e não peques et ne mais. pêche plus. Aqui está o equilíbrio do Evangelho. Voici l'équilibre de l'évangile. Amen. Amen. Agora que estamos em Cristo, diz Romanos Maintenant 8:1, que nous sommes en Christ, nous dit Romains 8, nenhuma il condenação. n'y a aucune condamnation. Mas também há aqui um mandamento. Mais il y a également ici un commandement. Vai Va e et não ne peques. pêche E não peques plus. mais. Et ne pêche plus. A Amen. graça de Jesus sobre aquela La mulher grâce de Jésus sur cette femme não escondeu o pecado, n'a pas caché le péché. apenas não a condenou. Juste, ça ne l'a pas condamné. Apenas a amou Il l'a juste aimé. e disse, vai e não vivas Il lui a mais assim. dit, vas-y, va et ne vis plus comme ça. Vai e não vivo mais assim. Va et ne vis plus comme ça. É isso que Jesus faz na nossa Et c'est vida. ce que Jésus fait dans notre vie. Amém. Eu Amém. prefiro cair nas mãos de Jesus. Moi, je préfère tomber dans les mains de Amém. Jésus. Se eu estivesse nas mãos dos homens, Parce que si j'étais entre les mains des hommes, eu hoje não estaria aqui. aujourd'hui, je ne serais pas là. E hoje estamos com uma boa casa. Et aujourd'hui, nous avons une Falta muita gente, belle maison. Il en mas estamos com uma manque boa beaucoup. casa hoje. Il y a une belle maison aujourd'hui. Amen. Amen. Até me dá vontade de J'ai saltar. même envie de sauter. Amém. Amen. Mas irmãos, aquilo que me preocupa Mais moi, ce qui me préoccupe, é que eu não estaria aqui c'est que je ne serais pas là se fosse pelos homens. si ça avait été par les hommes, Se fosse pelos homens, si ça avait été la volonté des eu estava hommes. soterrado por Je pedras. serais très certainement sous les pierres, enterré Eu sous les pierres. mesmo. Moi-même. Eu disse, Euclides, a tua vida acabou. Moi-même, je me suis dit à moi-même, ta vie est O terminée. teu ministério acabou, Ton Euclides. ministère est fini. Mas levaram-me a Jesus. Mais on m'a conduit à Jésus. Quando nós vamos até Jesus, Et lorsque nous sommes conduits jusqu'à Jésus, Ele muda o cenário. il change le Ele scénario. muda o cenário da Il condenação. change ce scénario de Ele muda a condamnation. culpa. Il change la Jesus culpabilité. vai fazer coisas Jésus va faire des choses que vai te surpreender, qui vont irmãos. te surprendre. Aquela mulher Cette femme não estava à espera desse fim. ne s'attendait pas à cette fin. Aqueles homens não estavam à espera desse fim. Ces hommes-là ne s'attendaient pas non plus à cette fin. Eles estavam à espera de encurralar Jesus. Eux, ils s'attendaient à piéger Jésus. Vamos lá. On va venir, on va Se y aller. Jesus diz, Si Jésus dit, não apedrejem. ne la lapidez pas. Não, não façam isso. Non, ne faites pas ça. Tem que amar. Vous devez l'aimer. Eles iam dizer, Eux, ils auraient dit, este homem é contra a lei. cet homme est contre la loi. E Jesus estava lá, debaixo da lei. Et Jésus était là sous la loi. Ele ainda não tinha morrido na Il n'était cruz. pas encore mort à la croix. Ainda não tínhamos passado para a dispensação On da n'était graça. pas encore passé sous la dispensation de la Amém. grâce. Se ele tivesse dito não, S'il avait dit non, eles iriam julgá-lo. ces hommes l'auraient jugé. Eles atacaram Deus com a palavra de Deus. Ils ont attaqué Dieu avec la parole de Dieu. Amém? Eles Amém. usaram a palavra de Deus Ils ont para atacar a utilisé Deus. la parole de Dieu pour attaquer Dieu. Só que ninguém brinca com Jesus. Sauf que personne ne Amém. plaisante avec Jésus. Ninguém põe armadilhas a Jesus. Personne ne tend des pièges à Jésus. Jesus não cai em armadilhas. Jésus ne Amém? tombe pas dans des E pièges. aqueles que andam com Et Jesus ceux qui também não marchent caem em avec armadilhas. Jésus ne tombent pas non plus dans des pièges. Se Jesus dissesse Si Jésus avait dit, sim, oui, apedrejem. lapidez-la, Estão a ver, ele não tem amor. ils auraient dit, vous avez vu, il n'a pas d'amour. Ele fala de amor, mas não Il parle tem. d'amour, mais il ne manifeste pas l'amour. Só que Jesus, Sauf que Jésus, o vosso jogo é este, né? il dit, ah, c'est ça votre petit jeu? É isso que querem brincar? Ah, vous voulez jouer à ça? Então tá bom. Ok, on va jouer. Escreveu na terra, Il s'est mis à écrire par terre. levantou a cabeça. Il a levé la tête. Quem não tiver pecados, que atire a primeira Celui qui pedra. n'a pas de por favor. péché, qui n'a pas de péché, qu'il jette la première pierre, s'il Baixou vous a plaît. cabeça. Il baisse la tête. Ele semeou a semente Il a semé la graine e deixou ficar. et ensuite il l'a laissée. Amém? E nós, como crentes, precisamos de Et aprender nous, isso. en tant que chrétiens, nous devons apprendre cela. Semeamos a semente Nous semons la graine e deixamos ficar. et nous la laissons. E damos tempo para Et nous pensar. laissons du temps Para pour pensar. réfléchir. Amém. Amém. Amen. Eu não estou com Deus porque eu não penso. Je ne suis pas avec Dieu parce que je ne réfléchis pas. Porque as pessoas pensam que nós somos crentes, estamos aqui porque não pensamos. Parce que certains pensent que nous sommes chrétiens, que nous sommes là parce que nous ne réfléchissons pas. Não, Deus Não, estimula não. o nosso pensamento. Dieu stimule nos pensées. Deus estimula o nosso Dieu pensamento. stimule nos pensées. Eu comecei a pensar, ouvi o Evangelho e comecei a Moi, pensar. j'ai
entendu, j'ai écouté l'évangile et j'ai commencé à réfléchir. Os meus pais dizem que eu não posso mudar de religião, Mes parents me disent que je ne peux pas changer de religion, que eu nasci nesta igreja e tenho que ficar até o que je resto da minha suis né vida. dans cette église et que je dois y rester jusqu'à la fin de mes Eu jours. comecei a refletir. J'ai commencé à réfléchir. Amém. Amen. E tu precisas refletir Et toi, também. tu dois également réfléchir. Amém. Amen.